लोअर कुरम में शिद्दत पसंदों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में मजीद 17 मुश्तबा और मतलूब मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आरपीओ कोहाट का कहना है कि ऑपरेशन में गिरफ्तार होने वालों की तादाद 65 हो गई। मुल्जिमान से हथियार और लूटा गया मजीद सामान भी बरामद कर लिया गया। बरामद होने वाले हथियारों में भारी मशीन गन, क्लाशनकोव, बंदूकें और सैकड़ों कारतूस शामिल हैं। पुलिस और पाक फौज की जानिब से गुज़िश्ता रोज से लोअर कुरम के इलाकों उच्छद, बक्कन और मंदूरी में दीगर कॉन्वॉय पर भी हमले और अशया खुरनोश की लूट मार और जलाओ घिराव करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रोज कमांडेंट कुरम मलेशिया की कॉन्वॉय को भी निशाना बनाया था, जिसमें मुतादिद सिक्योरिटी एहलकार शहीद और जख्मी हो गए थे। कोहाट पारा चनार रोड को जल्द महफूज बनाने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर कोशिश कर रही हैं। इरसानी चोलिस्तान कैनाल मंसूबे को पानी फराहम करने की मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत को पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। चोलिस्तान कैनाल सुलेमान की हेडवर्क से निकाली जाएगी। जराए के मुताबिक चोलिस्तान कैनाल के लिए 4,50,000 एकड़ फीट पानी दस्तियाब होगा। इरसा के मेंबर सिंध एहसान लगारी ने पानी की मंजूरी के फैसले को नाइंसाफी करार दे दिया। फैसले पर इख्तलाफी नोट लिखा है। चोलिस्तान को पानी फराहमी से दरियाए सिंध पर दबाव बढ़ेगा। पानी लिंक कैनाल के जरिए लिया जाएगा। ओपोजिशन वफ्द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने ओपोजिशन वफ्द को बताया है कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में भी तजावीज़ तलब की गई हैं। चीफ जस्टिस ने बताया कि वज़ीर आज़म ने अदालती इस्लाहाती एजेंडे की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। के मुताबिक तहरीक इंसाफ की क़यादत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस को बताया अपोजिशन लीडर के केसेस एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। पार्टी क़यादत की बुकला को हरासा किया जाता है। उमर अयूब ने यह भी बताया कि जेल हुकाम अदालती अहकाम पर अमल दरामद नहीं करते। एलामिया के मुताबिक उमर अयूब ने अदलिया के मौसर किरदार और कानून की हुक्मरानी को मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए जरूरी करार दिया। दीगर शुरा ने भी कानून और इंसाफ की सूरत हाल पर अपनी आरा पेश की और अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक किया। बैरिस्टर अली जफर ने कानून और इंसाफ कमीशन की तजावीज़ पर मजीद गौर के लिए वक्त मांगा। फौजदारी और दीवानी निजाम में बेहतरी के लिए अहम सिफारिशात पेश की। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में आला अदालती हुकाम ने शिरकत की और ये मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर, अली जफर, सलमान अकरम राजा, लतीफ खोसा और बाबर अवान भी शामिल हैं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बोले, पीटीआई 2.5 साल से फस्तायत का सामना कर रही है। चीफ जस्टिस के हुक्म पर कोई अमल दरामद नहीं होता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वकला को मिलने वाली धमकियों के हवाले से चीफ जस्टिस को आगाह किया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क में आइन और कानून नहीं, निज़ाम अदल को एक आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के जो केसेस की डेट्स हैं वो हमारे यहाँ पे मानाज कानून साज यहाँ हमारे वकला हज़रात बैठे हैं, इनको इनकी इल्म में भी नहीं होता और वो डेट्स जो है वो उनकी चेंज हो जाती हैं। वकला को जो कि एक प्रिविलेज होता है, आपका लॉयर क्लाइंट का प्रिविलेज होता है, वो अलाउ नहीं किया जाता। उनके अपने जो बेटे हैं वजीर आजम इमरान खान साहब के, उनको फोन कॉल जो उनको कानून में उनको इजाजत है जेल मैनुअल के तहत, वो उनको अलाउ नहीं होता। खान साहब का हमने पूरी तफसील के साथ उनको कहा कि कभी आइसोलेशन में रखा जाता है, डॉक्टर की एक्सेस नहीं दी जाती, किताबें नहीं प्रोवाइड की जाती। चीफ जस्टिस साहब ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के सिलसिले में हमसे एक एजेंडा शेयर किया था और 10 पॉइंट पे उन्होंने तजावीज़ मांगी। इस वक्त मुल्क में अमलन आइन और कानून जो है वो खत्म हो चुके हैं। इस वक्त पूरे निज़ाम अदल को एक आलाए जुर्म बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को वो फैसले करने होंगे जहां लोगों को गिरफ्तारी से बचाया जाए, बार बार की गिरफ्तारी से बचाया जाए। जहां एक शख्स पे अगर 100 मुकदमे बन रहे हैं तो अदालत देखे और पूछे कि ये क्या हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पीटीआई वाले पसे पर्दा पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। माफिया तलाफियां सब कुछ चल रहा है, लेकिन अभी इनके अच्छे दिन जरा दूर हैं। बैरून मुल्क पीटीआई का एहतजाज बड़ी अफसोसनाक बात है। हमारे दरवाजे ना पहले बंद थे ना आज बंद हैं, लेकिन हम ना किसी का इंतजार कर रहे हैं, ना किसी को पुकार रहे हैं, ना हमें कोई ऐसी तड़प है कोई आए और हमसे बात करे। जमात इस्लामी ने मोहल्ला कमेटियां बनाने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत के मुस्बत कामों की हिमायत और मनफी कामों के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा।
امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں کہ کراچی کے حق کے لیے تحریک جاری رہے گی. فارم 47 سے وجود میں آنے والی حکومت کو مسائل نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ جماعت اسلامی کراچی نے شہر کراچی میں بے ہنگم ٹریفک ڈمپروں سے شہریوں کی ہلاکتوں اور حکومت کی خاموشی کے خلاف 15 سے زائد مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے. لیاقت آباد 10 نمبر پر ہونے والے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے منم ظفر کا کہنا تھا کہ شہریوں کو بے دردی سے واٹر ٹینکروں اور ڈمپروں سے کچلا جا رہا ہے. نااہلی فارم 47 کی پیداوار کی حکومت کی ہے. شہری احتجاج کر رہے ہیں. فارم 47 کی پیداوار کی حکومت کہتی ہے کہ شہری احتجاج بھی نہ کریں. راولپنڈی میں بسنت کے موقع پر پولیس اور منچلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری رہی. پولیس کا کریک ڈاؤن بھی منچلوں کو باز نہ رکھ سکا. پتنگ بازی بھی کرتے رہے اور آتش بازی بھی کرتے رہے. راولپنڈی سے انوار عباسی رپورٹ کر رہے ہیں. راولپنڈی کے منچلوں کی جانب سے بسنت کے موقع پر بو کاٹا کی صدائیں بلند ہوتی رہیں. تھانہ سیٹی اور وارث خان سمیت متعدد تھانوں کی حدود میں پابندی کے باوجود نہ صرف بسنت منائی گئی بلکہ ہوائی فائرنگ اور آتش بازی بھی ہوتی رہی. پولیس بھی منچلوں کو باز رکھنے میں متحرک نظر آئی. راولپنڈی میں سی پی او سید خالد ہمدانی کی ہدایات پر پتنگ بازی کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری رہا. شہر کے مختلف علاقوں سے پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ میں ملوث 110 افراد کو گرفتار جبکہ سینکڑوں پتنگیں اور ڈوریں برآمد کی گئیں. ملزمان سے کلاشنکوف اور پسٹل بھی برآمد کیے گئے لیکن اس کے باوجود منچلوں اور پولیس کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہا. پولیس ٹیمیں شہر بھر میں پتنگ بازی کے خلاف مسلسل کریک ڈاؤن میں مصروف رہیں. ملوث ملزمان اور جن عمارتوں سے پتنگ بازی ہوئی ان کے مالکان کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہوتی رہی. پتنگ بازی میں ملوث ملزمان کی ویڈیو کے ذریعے بھی شناخت کی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے 10 لاکھ غریب خاندانوں کے لیے رمضان اور عید پیکج کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی ہے. وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی. غربا، یتیم اور دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں کو پیکج میں شامل رکھا جائے گا. وزیراعلیٰ نے خصوصی افراد اور ٹرانسجینڈرز کو پیکج دینے کی ہدایت کی ہے. صوبائی کابینہ نے کیڈٹ کالج سوات فیز 3 پروجیکٹ کے لیے فنڈز کی منظوری دی ہے. ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے فنڈز جاری کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے. بس اڈوں کی بہتر انسپیکشن کے لیے موٹر وہیکل رولز 1969 میں ترامیم منظور کی گئی ہیں. وزیراعلیٰ نے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں اور پینشن 25 فروری کو ادا کرنے کی ہدایت جاری کی ہے. IMF جائزہ مشن اور تکنیکی ٹیم کا دورہ پاکستان کا شیڈول. IMF کے نمائندے کے مطابق IMF وفد مارچ کے اوائل سے پاکستان کا دورہ کرے گا. IMF وفد قرض پروگرام کے پہلے جائزے کے حوالے سے مذاکرات کرے گا. IMF کا ایک اور وفد کلائمیٹ فائنانسنگ کی پاکستانی درخواست پر بھی بات چیت کرے گا. تکنیکی ٹیم کلائمیٹ فائنانسنگ سے متعلق تکنیکی معاملات پر بات چیت کرے گی. تکنیکی ٹیم کلائمیٹ فائنانسنگ کے حوالے سے ممکنہ انتظامات کا جائزہ لے گی. لاہور ہائی کورٹ اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والی دھواں چھوڑتی گاڑیوں کو نہ روکنے پر ٹریفک پولیس پر برہم. ایسی گاڑیوں کی تصاویر جوڈیشل کمیشن کو بھیجی جا سکتی ہیں. عدالت نے تمام محکموں سے کارکردگی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. مزید دیکھیں گے لاہور سے یہ رپورٹ. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموگ کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کی. چیف ٹریفک آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ سال ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 4000 افراد کو گرفتار کیا گیا. بھیکاری مافیا کے خلاف بھی کارروائیاں جاری ہیں. بھیک سے متعلق قانون بہت پرانا ہے اور اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. عدالتوں کے باہر پارکنگ مسائل کے حل کے لیے LDA کو ہدایات جاری کرنے کی تجویز. CTO لاہور نے عدالت کو آگاہ کیا کہ 50% آٹو رکشہ ڈرائیورز کے پاس لائسنس نہیں. موٹر سائیکل سوار دونوں افراد کے لیے ہیلمٹ لازمی قرار دیا گیا. جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ کیا موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھی خاتون یا بچے کی زندگی قیمتی نہیں. CTO نے عدالت کو بتایا کہ لاہور ٹریفک پولیس کے ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کو سٹی اور صدر میں تقسیم کرنے کی تجویز زیر غور ہے. ہر اہلکار کو 10,000 روپے رسک الاؤنس دینے کی تجویز. دوران سماعت PDMA نے ہیٹ ویو کی صورتحال پر عدالت کو بتایا کہ محکمہ لائف اسٹاک جانوروں کے لیے پانی اور چارے کا انتظام کرے گا. ضلعی حکومت پبلک مقامات پر پانی کا انتظام کرے گی. عدالت نے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی. کراچی میں انڈس ہسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کی سالانہ رمضان مہم 2025 کا آغاز کر دیا گیا. ایگزیکٹو ڈائریکٹر کمیونیکیشن اینڈ ریسورس ڈیولپمنٹ انڈس ہسپتال مشہود رضوی کا کہنا تھا کہ مہم کا مقصد ماہ رمضان میں ہسپتال کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا ہے. انڈس ہسپتال میں سالانہ 5 لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے.
70% मरीजों का इलाज ज़कात से किया जाता है। उन्होंने आवाम से इंडस अस्पताल के लिए एहतियात की अपील कर दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सलीम रज़ाक ताबानी और डॉक्टर सैयद जफर जैदी का कहना था कि इंडस अस्पताल एंड हेल्थ वर्क नेटवर्क का मिशन है कि हर इंसान को सेहत की सहूलियात बिला तफरीक हासिल हों। ये सफ़र आवाम और मुखय्यर हजरात के ताउन से जारी रहेगा और हम सबको इस मिशन में अपना किरदार अदा करना होगा। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का गोशा खूबसूरती में बेमिसाल है, लेकिन यहाँ मार्गिला हिल्स की जानिब रवां दवां दरख्तों में घड़ी बल खाती हुई शाहराह मैसूर कुन मनाजिर की अक्कासी भी करती है। बात हो रही है दामने को सड़क की, जिसकी दिलकशी पर देखते हैं जाहिदा राव की ये रिपोर्ट। बान बने दरख्त, गिरते पत्तों की सरसराहट, ठंडी मलाइम हवाओं के झोंके, ये ख्वाबों की दुनिया नहीं, ये मनाजर दामने को जाने वाली बल खाती शाहराह की हैं। छोटे बड़े अशजार का परहन पहनी फितरत की सनागोश शाहराह के मनाजर देख कर जमीन पर जन्नत का गुमा होता है। दामने को शाहराह के अतराफ में सियाहों के क़यामो ताम के लिए रेस्ट एरिया भी बनाए गए हैं। I always enjoy, especially after the rain, you get good views. सिटी के बहुत अच्छे नज़ारे हैं, इतने प्यारे नज़ारे हैं यहाँ पे हमारे इस्लामाबाद में। दिल बाग बाग हो जाता है यहाँ आके, बहुत खामोशी होती है, बहुत सुकून होता है यहाँ। सरसब दरख्तों की ओट और माहौल में सिमटा यहाँ का सुकून सियाहों के दिलों में घर करता है। बल खाती शाहराहें, चारों तरफ सब्जे में घिरी मार्गला की पहाड़ियाँ और पुरस्रार खामोशी, यहाँ आकर जन्नत सा गुमा होता है। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ जाहिदा राव, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की अबू धाबी में अमाराती हम मनसब से मुलाकात। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल किया गया। तिजारत, सरमायाकारी, ताउन और तवानाई, दिफाई और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की गई। इसहाक़ डार की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 की कामयाब मेज़बानी पर अमाराती क़यादत को मुबारकबाद। अमाराती वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत करने के अज़्म का अयादा। पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मुस्बत किरदार पर अमाराती वज़ीर ख़ारजा का इज़हार तशक्कुर। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा को अलविदा कहने के लिए अमरीकी सेनेट में बिल पेश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बिल में कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा की फंडिंग और रुकनियत से निकला जाए। बिल में अक़वाम मुत्तहिदा के मुलाज़मीन को सिफारती इस्तिस्ना के खात्मे की भी तजवीज़ दी गई है। रुकने रिपब्लिकन सेनेटर माइक ली ने ऐवान बाला में बिल पेश किया है।